أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث من नून पर गुन्ना नहीं होगा, आगे रुफ़ेल किए खरजत फवल्लि वजहक शतर المسجد الحرام. अब मिलाना है इनको इकट्ठा। शतर المسجد الحرام. शतो मोटा और कलकल मैस बारीक बड़ो मैस। अब इकट्ठा ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه ललहक़ हाँ आपने ठंडी नहीं पड़ी। मिर रब्बिक अब वक़फ़ करना है। मिर रब्बिक व इन्नहु ललहक़ मिर रब्बिक वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। अब इकट्ठा वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैस खरजत फवल्लि वजहक शतर المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام. ये लफ्ज़ और पिछली आयत का लफ्ज़ दोनों सेम है, ठीक है। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. तो मोटा और कलकला करने شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. अब इधर वक़फ़ करना हुज्जह
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون تهتدون